হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু চন্দন পার্ক রাজবাড়ি। কয়েক জোড়া কবুতর থাকছে আজকে। গড়রা কালো, এক জোড়া সুইটাল কালদম, খুবই সুন্দর একটি পেয়ার, বড় সাইজের থাকছে। একটা রানিং মাদি, ঝর্ণাশালিনের রানিং মাদি, আর থাকছে দুইটা ম্যাকপাই। লেজ ধরে দেওয়াবো কাল ধরে দেওয়াবো। इसकी दवाइयों का असर उतर गया है। इसका मौस का वो हमें देख लेगा मौस। क्या फायदा बैल जैसी ठीक है तू। काकी कितनी बार बोलेंगे, पहले लड़के वालों को हमारे बारे में बताइए, उसके बाद घर पे बुलाइए।